दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज के सेशन में हम जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि बड़े ही मशहूर अंग्रेज़ी के ड्रामा निगार थे। साथ में वो बड़े मशहूर शायर भी थे। तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने कमेंट से हमें आगाह रखें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है शेक्सपियर के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 को पैदा हुए और 23 अप्रैल 1616 में जो है उनकी वफात हुई। ये एक अंग्रेजी ड्रामा निगार थे, प्ले राइट थे, शायर थे और साथ में अदाकार भी थे। और जिसे बड़े पैमाने पर अंग्रेजी ज़ुबान का सबसे बड़ा राइटर यानी मुसन्निफ़ और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार यानी प्ले राइट समझा जाता है। और उससे अक्सर इंग्लैंड का कौमी शायर और बार्ड ऑफ एवन या महज़ बार्ड जो है वो भी कहा जाता है। और उसके जो मौजूदा काम हैं बशमूल तावन में कुछ जो है उन्होंने कुल मिला के 39 ड्रामे लिखे हैं और कुछ जो हैं किताबें जो हैं वहाँ पे 37 ड्रामों का ज़िक्र भी आता है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी और उन्होंने दो बड़ी जो है वो एक लॉन्ग जो है वो वर्स नज़में लिखी हैं, यानी तवील जो दास्तानी नज़में हैं वो उन्होंने लिखी। और इसी तरह से कुछ दूसरी जो हैं वो वर्सेस जो कि बुनियादी तौर पे गैर यकीनी तसनीफ़ पर मुश्तमिल हैं, या कहा जाता है कि उनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो शेक्सपियर ने लिखी या किसी और ने। इसी तरह से उसके ड्रामों का तर्जुमा दुनिया की हर बड़ी ज़ुबान में होता रहा है और किसी दूसरे ड्रामा निगार के मुकाबले में ज़्यादातर पेश किया जाता रहा है और इनका मुतालिया और दोबारा तशरीह भी जारी है। शेक्सपियर जो है वो बेसिकली तो पैदा हुए थे और उनकी परवरिश जो है वो स्ट्रेटफोर्ड एवन वर्विकशायर में हुई थी और 18 साल की उम्र में जो है उसकी शादी हो गई थी एन हैथवे से, जिनसे उसको 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम थे सुज़ैना और उसके अलावा फिर इसके जुड़वां बच्चे थे ट्विन्स हैमलेट और जूडिथ। तो कहा जाता है कि शेक्सपियर की शादी जो है वो जल्दी में हुई और फिर उसको कमाना भी पड़ा, फैमिली का बर्डन उसके ऊपर आ गया क्योंकि जो फैमिली बिजनेस थी शेक्सपियर के वालिद की वो बेसिकली डूब गई थी उस वक्त में। इसके अलावा जो है शेक्सपियर ने 1500 बेसिकली 85 से लेके 1592 के दरमियान ये 7 साल के जो ये दौर है कि इनके दरमियान उन्होंने बतौर अदाकार, मुसन्निफ और लॉर्ड चैम्बरलेन में जो है वो एक थिएटर सा नामी एक जो है वो प्लेइंग कंपनी उसके हिस्से के मालिक की हैसियत से लंदन में एक कामयाब करियर का आगाज़ किया इन 7 साल के अरसे में, जो बाद में किंग्समैन के नाम से फिर मशहूर थे। और इसी तरह से 49 साल की उम्र में 1613 के लगभग जो है वो स्ट्रेटफोर्ड एवन में रिटायर होकर दिखाई देता है, जहाँ 3 साल बाद जो है उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह से शेक्सपियर की जो निजी ज़िंदगी के कुछ रिकॉर्ड बाकी हैं, उससे उसके जिस्मानी नमूद और उसकी जिनसियत, उसके मज़हबी अकायद और उनसे मंसूब जो किया काम है दूसरों के ज़रिए लिखे गए हैं, तो उनके बारे में जो है वो पता चलता है। जैसे मामलात के बारे में काफ़ी क्यास आराइयों का बायस भी बना है। शेक्सपियर ने अपनी ज़्यादातर मशहूर जो उन्होंने ड्रामे लिखे या काम किया वो 1599 से लेके 1613 के दरमियान जो है वो काम किए। तो उनके इब्तदाई ड्रामे जो हैं बुनियादी तौर पे जो कॉमेडीज़ थी मिज़ाह और तारीख़ के ऊपर जो उन्होंने लिखे हिस्ट्री थे और उनको जो है बुनियादी तौर पे मुसन्निफ़ जो हैं वो बेहतरीन काम समझते हैं जो शेक्सपियर ने उस दौर में लिखे थे। इसी तरह से 1608 के करीब तक उसने बुनियादी तौर पर ट्रेजेडीज़ लिखी। उनमें हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जो हैं ये इनको सभी को अंग्रेज़ी ज़ुबान के बेहतरीन कामों में शुमार किया जाता है। बिलख़ुसूस हैमलेट जो है उसे मैग्नम ओपस कहा जाता है या बेस्ट ट्रेजेडी समझा जाता है। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में उन्होंने जो है वो ट्रेजिक कॉमेडीज़
यानी जिसे रोमांस भी कहा जाता है वो लिखा, और दूसरे ड्रामा निगारों के साथ मिल के भी काम किया। तो शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामे जो हैं उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मयार और दुरुस्तगी के यानी एडिशन में शाया हुए थे। ताहम 1623 में जो उनके दो साथी थे शेक्सपियर के, जिनमें एक का नाम जो है वो जॉन यानी हेमिंग्स था और दूसरे जो है वो हेनरी कॉन्डेल, तो उन्होंने जो है वो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो है पब्लिश कराया था। ये यानी पहला फोलियो था जिसने यानी उसके बाद के जो शायकीन के यानी जो ड्रामाई कामों का मजमूई एडिशन है वो शाया किया, जिसमें उनके 2 ड्रामों के अलावा तमाम ड्रामे शामिल थे। इसी तरह से जो यानी वॉल्यूम है एक, तो जॉनसन की एक नज़म से ये जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें जॉनसन ने शेक्सपियर को मौजूदा दौर के यानी मशहूर यानी जो है वो ड्रामा निगारों में एक के तौर पे पेश किया, और उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर किसी एक उम्र या एज के नहीं है, लेकिन वो हर एज के जो हैं वो बुनियादी तौर पे ड्रामा निगार हैं। तो यानी ये कहा था कि शेक्सपियर इज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस और ऑल टाइम। इसके अलावा जो शेक्सपियर जो है उसकी अगर हम यानी देख लें 1580 और उसके वस्त की, तो सीरत निगारों का यानी मशवरा है कि उसके करियर का आगाज़ जो 1580 के वस्त से किसी भी वक्त हो सकता है, और इसी तरह से 1594 के बाद शेक्सपियर के ड्रामे सिर्फ लॉर्ड चैम्बरलेन में ही पेश किए गए। एक कंपनी ये कंपनी थी जिसमें शेक्सपियर समेत बाकी जो एक्टर्स थे उनके यानी एक ग्रुप की ये मिल्कियत थी, जो जल्द ही लंदन में मारूफ एक प्लेइंग कंपनी बन गई। इसी तरह से 1603 में मलका एलिजाबेथ की मौत के बाद कंपनी को नए यानी किंग जेम्स अव्वल ने शाही पेटेंट जो है उस लिहाज से नवाजा, और उसका नाम जो है वो इसी तरह से किंग मैन पड़ा या रख दिया गया। इसी तरह से 1599 में कंपनी के जो मेम्बरान थे उनकी यानी शराकत में दरियाए थेम्स जो है यानी रिवर थेम्स के जुनूबी किनारे पर अपना थिएटर तामीर किया शेक्सपियर ने, जिसका नाम उन्होंने ग्लोब रखा यानी ग्लोब थिएटर। और 1608 में शराकत ने ब्लेक फेरियर को यानी इंडोर थिएटर भी संभाल लिया। इसी तरह से शेक्सपियर की यानी जायदाद की खरीदारी और सरमायाकारी के यानी इजाफी रिकॉर्डों से ये जाहिर होता है कि कंपनी के साथ उसकी वाबस्तगी ने जो है वो शेक्सपियर को काफ़ी मालदार आदमी बना दिया, और 1597 में उसके यानी स्ट्रीटफर्ड और न्यू पैलेस में दूसरा सबसे बड़ा यानी एक जो है वो उन्होंने घर खरीदा। और इसी तरह से 1605 में उसने बेसिकली जो है वो न्यू पैलेस जिसका नाम था टाइथिस, तो उसमें भी सरमायाकारी की उन्होंने। ये स्ट्रेटफर्ड एवन की बात है। इसी तरह से शेक्सपियर के कुछ ड्रामे जो हैं उनको जो है वो को एडिशन में शाया किया गया। इसका आगाज़ 1594 में हुआ था और 1598 तक उसका नाम जो है वो फरोख्त का मुकाम बन गया था और उन्वान के सफ़ात पर आना शुरू हो गया था। शेक्सपियर ने ड्रामा निगार की हैसियत से कामयाबी के बाद अपने और दूसरे ड्रामों में अदाकारी का सिलसिला भी जारी रखा। बेन जॉनसन के काम के यानी 1616 का जो एडिशन है में उनके यानी नाम, हर फर्द और उनकी यानी मिज़ाज जो है जो 1598 है, और इसी तरह से जो उनके और काम हैं सजेनस इस फॉल यानी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसके साथ सजेनस इस फॉल, ये जो बेन जॉनसन के काम थे इनमें भी जो है ये कास्ट जो है लिस्टों में शामिल है शेक्सपियर। इसी तरह से जो जॉनसन का एक और काम था वॉलपोन, तो वॉलपोन के लिए 1605 की जो कास्ट लिस्ट है उसमें से उनके नाम की अदम मौजूदगी को कुछ स्कॉलर्स ने यानी उस अलामत के तौर पर लिया है कि उनका यानी अदाकारी का करियर जो है वो इस दौर में इख्तिताम के करीब था। ताहम 1623 का जो यानी फर्स्ट फोलियो है तो शेक्सपियर का इन तमाम ड्रामों में यानी प्रिंसिपल अदाकारों में शामिल करता है, जिनमें से कुछ पहले यानी वॉलपोन के बाद जो है वो निकाली गई। हालांकि हम यकीनी तौर पर नहीं जान सकते कि उन्होंने यानी किस किरदार को अदा किया। इसी तरह से 1610 में जो यानी जॉन डेविस हॉरफर्ड के थे, तो यानी उन्होंने लिखा है कि गुडविल ने शाही किरदार अदा किए, और इसी तरह से 1709 में रॉय ने एक रवायत जो है वो यानी ख़त्म की कि शेक्सपियर ने हैमलेट के वालिद का जो है वो भूत वाला किरदार जो है वो प्ले किया था, या भूत वाला किरदार जो है वो उन्होंने जो है वो खेला था। तो इसी तरह से एज यू लाइक इट जो है
بعد والا جو ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کی روایت میں یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو ان کا ڈرامہ ہے، تو جو ایز یو لائک اٹ ہے، اسی طرح سے ہنری فائیو جو ہے، یعنی ہنری پنجم نے، فروش نے بھی حالانکہ اس معلومات کے ذرائع پر مشتمل افراد پر یعنی شبہ ہے کہ شاید یہ بھی جو ہیں ان میں بھی شیکسپیئر نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ بہرحال اپنے پورے کیریئر میں شیکسپیئر نے اپنا وقت لندن اور اسٹریٹفرڈ کے درمیان تقسیم کیا، زیادہ تر وہیں پہ گزارا، اور اسی طرح سے 1596 میں اسٹریٹفرڈ میں اپنے یعنی خاندانی گھر کے طور پر نیو پیلس یعنی خریدنے سے ایک سال قبل شیکسپیئر یعنی دریائے ٹیمز کے شمال میں جو ہے وہ جو بشپس گیٹ ہے، تو وہیں پہ جو ہے جو کہ ریور تھیمس کے قریب ہے یہ یعنی بشپ گیٹ، تو سینٹ بیلن کی یعنی پارش میں وہ وہاں پہ بھی رہائش پذیر ہے۔ اسی طرح سے وہ 1599 تک ندی کے پار یعنی ساؤتھ واک چلا گیا۔ اسی سال ان کی کمپنی نے وہاں جو ہے وہ گلوب تھیٹر تعمیر کیا، اور اسی طرح سے 1604 تک وہ ندی کے شمال میں ایک بار پھر جو ہے وہ سینٹ پال کیتھیڈرل کے شمال میں ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جہاں بہت سارے مکانات تھے، اور وہاں اس نے یعنی کرسٹوفر جو یعنی تھے وہاں پہ سینٹ ماؤنٹ جو ہیں، تو ماؤنٹ جو آئے جو تھے کرسٹوفر ماؤنٹ جو آئے، تو ان کے یعنی نام سے ایک فرانسیسی جو وہاں پہ ایک قسم کی ہیڈ گیئر تھی، تو یعنی ہوگینٹ کے کمرے کرائے پہ لیے، جو خواتین کی وگ اور دیگر سرکار سامان جو ہے وہ تیار کرنے والی ایک کمپنی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں شیکسپیئر کو بطور ایک شاعر، تو 1593 اور 1594 میں جب یعنی ایک خاص قسم کی جو ہے بیماری پھیلی، تعاون ایک پلیگ جو ہے وہ پھیلا، تو اس کی وجہ سے تھیٹر جو ہے وہ بند ہو گئے۔ تو شیکسپیئر نے عام طور پہ جو ہے وہ جنسی موضوعات پہ جو ہے وہ یعنی کام کیا، انہوں نے اس طرح سے وینس اینڈ ایڈونس اینڈ دا ریپ آف دی لوکریس، اور دو داستانی نظمیں جو ہیں ان کی شائع ہوں، اور اسی طرح سے انہوں نے انہیں یعنی ہنری جو ہیں بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنری جو ہیں وہ جو روسٹیسلے جو ہیں ارل آف ساؤتھ ہیمپٹن، تو ان کے ارل کے لیے یعنی وقف کیا۔ اسی طرح سے وینس اور ایڈونس میں ایک معصوم ایڈونس نے یعنی بیسیکلی زہرا کی یعنی جنسی پیش رفت کو یعنی مسترد کر دیا، جبکہ ریپ آف لوکریس میں یعنی ایک بیوی جو ہے وہ لوکریس کے ساتھ یعنی فحش فحشوں میں زیادتی کا انہیں جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا۔ اسی طرح سے اووڈ جو ہیں میٹامورفوسس سے متاثر ہو کر نظمیں یعنی جرم اور اخلاقی الجھنوں جیسی یعنی مورل کنفیوژن اور گلٹ جو ہے، تو ان کو ظاہر کرتی ہیں جو بے قابو ہوس کا نتیجہ ہیں، تو دونوں ہی مقبول ثابت ہوئے اور اکثر شیکسپیئر کی زندگی کے دوران دوبارہ اشاعت کی گئیں۔ تیسری داستانی نظم تھی لوز کمپلین، جس میں ایک نوجوان عورت کو راضی کرنے والے جو ہیں وہ ایک یعنی سویٹر تھے، تو اس یعنی سویٹر نے اپنے بہکاوے پر ماتم کیا، اور 1609 میں جو ہے وہ یعنی سونٹس جو ہیں شیکسپیئر کی ان کے یعنی پہلے ایڈیشن میں یہ چھپا تھا۔ اسی طرح سے شیکسپیئرن سونٹس جو ہیں یہ 1609 میں شائع ہوئی تھیں، اور سونٹس شیکسپیئر کے یعنی چھپائے جانے والے غیر ڈرامائی کاموں میں آخری تھے۔ تو اسکالرس کو یقین نہیں ہے کہ 154 میں سے ہر ایک میں جب سونٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، لیکن شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیکسپیئر نے اپنے پورے کیریئر میں نجی قارئین کی خاطر یہ سونٹس میں وہ لکھی تھی۔ تو اس سے پہلے کے جو یعنی دونوں غیر مجاز جو سونٹ ہیں 1599 میں جس طرح انہوں نے لکھا تھا دی پیشنیٹ پلگرم، اور اسی میں یعنی نمودار ہوئے، تو اسی طرح سے فرانسس میرس جو ہیں انہوں نے 1598 میں شیکسپیئر کے یعنی اپنے نجی دوستوں میں شامل جو یعنی سینیٹ کا حوالہ دیا تھا، تو یہ بھی بہت کم یعنی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یعنی شائع شدہ مجموعہ شیکسپیئر کے جو ہے وہ ادارے کی یعنی ایک ترتیب کے مطابق ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس نے دو متضاد سیریز کی منصوبہ بندی کی ہے، ایک جو ہے وہ یعنی تاریخ رنگین یعنی ایک تاریخ خاتون ڈارک لیڈی جو ہے کہ شادی شدہ عورت کی یعنی بے قابو ہوس کے بارے میں،
اور ایک جو ہے وہ یعنی منصفانہ نوجوان، خوبصورت نوجوان سے متضاد جو ہے وہ محبت کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر شیکسپیئر جو ہے اس کی تنقیدی شہرت جو ہے یعنی کریٹیکل ریپوٹیشن، تو شیکسپیئر کو ان کی زندگی میں یعنی تعظیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کی بہت بڑی تعریف ہوئی۔ 1598 میں جو ریلیجیس ایکسپرٹس تھے یا جو اسکالرس تھے اور جو یعنی مصنف تھے، فرانسس میرس نے انہیں جو ہے مزاحیہ اور علمیہ دونوں میں انتہائی بہترین قرار دیتے ہوئے انگریزی پلے رائٹرز کے ایک گروپ سے نکالا۔ اسی طرح سے پیرناس کے یعنی جو مصنفین ہیں، سینٹ جارج کالج، اسی طرح سے کیمبرج میں ڈراموں کا مقابلہ کیا، تو اس نے اس سے چوسر اور اسی طرح سے گوور اور اسپینسر، اور یعنی اسپینسر کے ساتھ بھی انہیں جو ہے وہ ایک قسم کا انہیں ملا لیا، نمبرڈ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مصنفین جو ہیں تو پہلے جو ہے فولیو میں بین جانسن نے شیکسپیئر کو یعنی عمر کی روح یا تالیاں خوشی ہمارے مرحلے کا حیرت کہا، حالانکہ اس نے کئی اور ریمارکس یعنی دیے تھے کہ شیکسپیئر آرٹ چاہتا ہے۔ اسی طرح سے 1660 میں یعنی جو ہے وہ ریسٹوریشن جو ہے مونارکی یعنی بادشاہت کی بحالی اور 17ویں صدی کے اختتام کے درمیان کلاسیکی نظریات مقبول تھے، تو نتیجے کے طور پر اس وقت کے ناقدین زیادہ تر شیکسپیئر کو جان فلیچر اور بین جانسن کے یعنی نیچے جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں۔ تو رومانٹک دور کے دوران شیکسپیئر یعنی کی شاعری اور اس کی ادبی فلسفی جو ہیں، جو سیمیول ٹیلر کولرج نے اپنی جو اس کی بک تھی اس میں جو یعنی کریٹیکل بک تھی، اس میں انہوں نے شیکسپیئر کی جو بڑی تعریف کی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن ولیم شیکسپیئر کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کافی انٹرسٹنگ انفارمیشنز ملی ہوں گی۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے بس آپ سے اجازت۔ ایک دفعہ پھر جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں کیا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے سیشنز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سو سی یو ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اٹس گڈ بائے۔